Salam, sayu malam, sayu papsok, manitam panak parilim, inautatam te malam ani, akui sababu mau tabi hin baras lang kenap awin te habahani ngawak dang peji hin itam panak parilim te alam telok sam pelamana dan pakale okidok dalam surat Tuhan malam ani. Ya daun Tuhan nanti hitung jadi ngetaje ngetagam kinah telok ngaban telok tagang paan tu apaan teh alam Tuhan Yesus. Jadi aku harap itamlim sayu tua hinok tua tam teh daun ni Tuhan memberkati telok lim. Malam ani aku sanggeri telok pelamana peji batang katok di hati mang selepi kenap tenak ani alang jadi batang katok telok batang tabara telok malam ani lan hitam kelunan adang iki pemerintah malang pahawa adang hitam ngenap pun hendak jadi atina tujuan utama hitam pahawa tapi nusi tek lo naik ke pahawa dahin pahawa nuti tua awi ham tenak adang menhawati hitam dangalana hitam pun anak abi natina halang libang kenap tam alam pahawa hati hitam hipun anak jadi hitam alang pahawa laho selepi hitam ni te palang kahumana te patang puluh anak laho balai te pahalang kanya te palang madat anak ha jidwa kalau kanak ha dah madat na dah madat ngap ngobeda am kasena kahum jadi te pa balai am tenak jadi dah apa jak terpaksa tua ilo anak among abin dah penanak am tenak batung dah jadi nunana gaya urip tam klunan lang pahawa di lai pa hanuti nusite nunati habing ngio kanak jilong kati hai pun nakahum ati kenap nak tilaho bi awi hangan anak kanya anak dua telok tua ati kenap dawa alang paha ati katilaho nusitam te dang te daun tam titik tepah pale lang dia anak dua dah pa magilol ambi nusi pete te panak ji tua anak mutong ko rin ada anak tunggal ko rin ada ji tapa anak na te palang nunan dah apa darah pel anu sila kadang anak kadang dah pun nagi nanti kate bi alang batang katok tolak lebihan ni ya hati benda anak tamati mang tam selepi kenap tenak anak nalang itong jadi batang katok kalau antalo pelamana malaman ni menapenanan talo basa una dalam kuri ayat firman Tuhan talo basa una dalam Kejadian 25 24 tang 26 kuman ini dah menatinan setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu sebab itu ia dinamai Isau sesudah itu keluarlah adiknya tangannya memegang tumit Isau sebab itu ia dinamai Yakub Isau berumur 60 tahun pada waktu yang melahir mereka. Ishak berumur 60 tahun pada waktu yang melahirkan mereka. Ishak sayang kepada Isau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ini tamyinang menbeh keturunan Israel, keturunan Israel. Kuna Allah Tuhan mubui Abraham ni hana ji taman melipun na langina. Abraham ni ipunana karena Ishak. Jadi Ishak ni anakna hana Yakub dawa Isau. Jadi keluarga dawa kelunan nanti nalang antara pelamana malamannya. Nusi ku sang dang naklong marong lim keseluruhan long marong Abraham Ishak dan Yakub
bi long telok hati megak man be keluarga Yakub ni tua alang antalo pelamana ategu Ribka mali tulai ha umali abinanan hasang anak dua anak na ji anak rana Isau alang kedua arana nana Yakub. Jadi anak ini dua anak papin. Jadi kami nang tinan menampaya dawa anak ini an Ribka anak ada utena nubuat marung bara awin anak una ane sang jadi hamba menanak lang dako. Artina anak lang dako katih na halang sang mawarsi hak kesulungan taman dawa nunan tamyinang wita pelamana na mende nubuatan alam marungtok daw na kan. Bital ham nuti tamyinang kadaan urip dalam panakan ni lanpa Ishak ne hanya jiklunan alang antuhan mili atau anubui hamba Tuhan di keadaan urip na alang antalo nyinang keadaan keluarga na antalo nyinang malamane ihati keadaan keluarga ani alang jadi contoh alang ampatut tamuyang nusi patut tamuyang barik keluarga Yakub ne lanpa Yakub ne jiklunan alang antuhan mili di keluarga adalah nusiha tekap talong yang keadaan urip alam aminda abis hanunan talong nyinang unak loh marungga keluarga ne lubunji loh unak loh hati Ishak nyalam te Isau abini hangenap kuman sintulan kelan Isau. Tinantam nyinang mendawa alang pahawaan ini meneripkah dawa Ishak anak dawa Yakub dawa Isau bi tegu dawa anak ani unida kaya nenena dawa anak unida kaya jadi Isau ni de jiklunan alang ngebulok dahin jiklunan alang kaseh nyadi kaseh te kakah lemoro telokan jadi ani helang barik Isau ni jiklunan alang tangan te kakah te musang menamin te lokuman te lokan te ngasok te nunun tu akah alang anak haduina te musang kaseh te ilotulan bite pa Yakub ni de Yakub ni hanya jiklunan alang kasih melok tua tamin jiklunan alang leman barik jiklunan alang kasih melok toma tua nusiha kasih nunok kasih te kakah bi atam nyinang urip dalok panakan ni alang unak loh nyinang yang kuri kanan de Ishak nyalam te Isau abiniha nanap kuman sintulan kelan Isau jadi tini tam nyinang tegu dak kulanan ni udah kaya selepi na kenap taman hinan dawa te dawa abin non abin Isau te jiklunan alang kasih kakah kasih te ngasok kasih telokan bi Yakub melok tua jadi abin hanunan Ishak nih nyalam te Isau abin yang ngenap kuman sintulan kelana jadi ani jibarik alang Yakub alang amnunok Ishak amnunok sayu barikna ihati selepi kenap te anak na te dua anak papina ane nyelangok Ishak te halang anaknya Isau te halang anak nyalam abin Isau te tua elo kuman te tua elo tulan anak ani anak sebab Ishak ne nyalam te Isau jadi barik Isau ne nusiha sayu lang lana abin anon abin iha selepi kenap te anak na nun patut na hananunan sedangkan Yakub dawa Isau ne anak na lima pa anak kandung na lima pa dapat pinananda hari na lim baka nanun te ha selepi kenap na te anak kanun ne ani ji bari kalak uang nunok sayu alang uang jadi contoh dalam amin nuna pelau alang kedua laan Ribka nyalam te Yakub ani pelahu selepi pakenap Ribka ni de Yakub kasih melok ha amin amnunok kasih te kakah jadi Yakub ni haji kelunan alang melok tamin tiha lebih dekat teh hinana alang lebih rapat teh hinana abinanan hinana nyalam te Yakub
artina tini tam telo nyinang dawa alang pahawaane Ishak dawa Ribka uselepi kenap te anak dawa lanpa Isau dawa Yakub te anak loong dawa lim bi kenap dawa uselepi tulalang te barik dawa anak dawa ni abin hanunan nusi patut dawa alang pahawaane na barik nuni men anak dawa sendiri anak ka ong na sendiri tam nyinang tinan Isau te anak Ribkah katilahupan anu pehangan nyalam Yakub tua di sedangkan Yakub Isau kelunan alang kasete kakah ilo kuman mendalo bukan nusi nyalam te Isau buka Yakub na nyalam nunan pelahu Ishak ne iha nyalam tua te Yakub te Isau Ishak ne nyalam te Isau tua awin iha kenap kuman sintulan kelana anan telok panak pahrilim sayu telok pelamana sayu marongtok keadaan doa keluargane anina paun dalok keluarga ni amnono sayu abin utekna selepi kenap dalam ambinan ni utekna selepi kenap selepi halam te anak da taman hinanda anakannya anina lang paun masalah dalok keluarga ni abin anan menitam panak paharin lim adang menitam malang ipun anak nusi karekta anak tampia te anak tam bale anak tam ne anak tam alang kasete kakah kasete ngaso te alang kasete ngaso te alang kasete lokan te alang kasete ngajala te alang kasete lomasik te bale anak-anak tam nunan tangan lala nunan bi te pah bale anak tam ne ampel letu kasete kakah melok tamin tu ada bale anak tam jadi tam jinong tinan nusi dah am kasete kakah abin nusi te minat dah kasete kakah tipa nusi te minat dah kasete te nemak te ngaso nunan nusi te minat dah te hak dah am te jadi arti na tinan dah anak tam ni selepi kenap dah kate te hadu yang dah na win te bale ne win ngio kenap na kate win ha am klonan am kase kakak bi alang masalah na menitam klonan dalam taman nusi ha menanak tam itam nusi patut itam na pilih kasih nunan te anak tam pedong taman hinan alang na kenap nunan piah Yakub da Ribka Ishak da Ribka alang na kenap nunan te anak da pedong itam puma nuni anak ko ni tam hak nun ha anak ko ni alang kalau lale tu kakah ni tu alokan akan ni tu ate nyelabo tu ate ngaso tu ate nimak tu ate ngajala tu ate mesek ni kalau lo sawi anak ko ni tam na mahak anak tam jare wini ha kasehat elokan akan ni tak lama kenap kui kani sintulan kelan anak ko ni kan tam na meju anak tam jare bi te paji anak tam laan lahu tam kuma ni anak ko ni nusi lekoh anak ko ni nusi pletu hakasete kakah melok tamin tu nglepeng tamin tu kan tam palahu petutan pejak di anak tamanan jadi awin barik ni nusi ni patut along tam na te anak tam awin anak tam along te kakah hati anak tam lah katipa anak tam lo tomani ham kaset te kakah anak tam lah katipa nan pengenata sang pedi anak tam are antam juji anak tam are tam bagi apgi alam kasete kakah are sedangkan dalo anak ti anak tam lem sang nun pengenata sang petutan jare tam hak jare nusi sayu barikane ani na lang na keluarga tam amnono sayu dalam amin barik dah nyam kate te lang am kase kakah nuti nunan palaho pedong itam ko na kumak nuni jana ko ni sayo na kani anak kani sayo nyadi ha lo kumana kani hanya di company hanya di pelita hanya di masa na dahun tam te ha to anak ku jak kalau ita kat kenap tani ha to kalau dang masih tani ha da kalau dang alakat kuman tani yang te jana ko ni tu sahlalam tak murid ke tamna mahak janak tam lang nya di pelita kan nya di company kan ore jadi te panak tam laan dalam am te tang te hadui alang melok to ma alang am te hadui lang sayu antam pejiak na da antam petutan na lahu kumat dah lekoh na am pasete lo hadui na masa-masa na dahun tak mendah jadi ani pelahu ji barik kalau am sayu abin kahum taman hinan alang na barik nuni te anak dah alang paan petutan anak dah re alang paan pejiak dah main kulunan ha beh bahkan anak nak jadi pelanda anak jujuna hak-hak nah
anak ko nureha sa ulalan ha katam na abin anan ane jelas lalam itap selepi kenap tanak tam ane itap pilih kasih tanak tam ane itap naji kenap alang sakdap tanak tam abin anan barik ane nusi sayu ane alang na keluarga Ishak dawa Ribkah utitasa abin dawa una selepi kenap tanak dan nune jadi tamnyinang laan uli laan alam marung Yakub nilaan hati Yakub arana Israel laho tamyinang alam Kejadian pasal 37 ayat 3 nunih dahuna tinan Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang indah bagi dia. Nah, ini tamyinang menade alam tamyinang menade hati Ishak nyalam te Isau bi Ribkah nyalam te Yakub. Jadi Yakub ani palaho na barik no nalaan tamyinang tenan. Barik ani palaho te pala Yakub anak dawa te tamyinang ta basaan deh. Iha nyalam te Yusuf abin anak na lang daok lo. Abin teguh haun de muku uni da kaya umunna ehang anak Yusuf abin anan kinah na kenap na halam na te Yusuf to ana kenap na abin anan ha na keistimewaan men Yusuf iha na jubah yang indah-indah men Yusuf sedangkan 50 anak na laki habe hare anak na lim katilahu beka iha jelas lalan iha selepi kenap na te anak na nunan jadi ane barik Yakub ane pelahu amnuno sayu barik Ishak ane ute masuk alam barik alam kenap Yusuf ni alam kenap Ayub ni Yakub ni jadi Yakub ni pelahu hipunji barik alam Yakub nunan selepi kenap te anak na lahu abin anan haute pagay mentamana Ishak jadi hak pelahu nunan te anak na ya selepi kenap te anak na nun lang jadi dalo hari na peluji loong hari na dalo leh teh mi an teh dalo sang lamatai ha taguanan di sayo Robin hari dalo lang da kaya anan selamat teh mong talo lamateh abin harin adin talo aneh mong talo mateh kan Robin mendalo abin anan te jilak ke Ismail ne ya dalo alaiha Yusuf dalo juan man lake Ismail nande lake Ismail na geri hate palaha dalam Mesir anak juan anha mendaha Mesir hitih yang murid alamuma Potifar jadi dinanah rencana Tuhan terjadi jadi Yusuf nah halang melalui Yusuf anina pahu Israel te masuk halam dalam Mesir bi alang talo nyinang tini nusi talo nyinang maronganan talo nyinang marong barik Yusuf ni selepi kenap anan to alang talo nyinang malamane jadi ane nusi sawi barik nuni selepi kenap te anak nuni bin diaklana ni ihaka pedong-pedong kahum lan masalah lang timbul dalam keluarga tam kahum lan masalah timbul dalam alam bintang abin nusi te halam ati alang lalan ati te anak tam abin itam nyalam anak tam abin te sebab na tua tanah anak tam amuk tam ketam kani tanah anak tam amuk tam sin usi sayo kenap tam jiak tam te dah jadi abin hanunan itam pilih kenap kasih te anak tam jadi barik nuni alang sayo atehang dalam pandangannya jadi uli laan kalau nyindang laan melung Ishak dawa Ribkah ni deh ihati anak dawa Isau dawa Yakub ni deh kalau uli laan telo menada jadi tejah ngon tamyenang Isau ni uli men padang men uli kakak tamyenang Isau ni deh cukup lae lalan hajiak ne hauli tangamin lao ha baka te na Yusuf Yakub ni deh masak telang kasang belah yahana Yakub kuma Isau kuma okui kasang belah nan kana bahkan ni dah Yakub menha se to kan ika hak kesulungan ka menakui no rekum kaya telang kasang belah ni kan Yakub jadi hana Isau kuma aku sang mate ni nunggu na hak kesulungan ko nan kana bot supaya mo na okui kat no rekum mo kita akan Yakub ni palaho yakna Isau ni supa wahana hak kesulungan anan an Yakub rapas nunan jadi ya hambok talang kasang belanan ani palaho tam yinang
man beh tamanda hinanan ade uslipi kenap te anak na baka man beh anak sendiri pelan amno na sayo sang nan palale-lale Yakub nanunan usi sakup patut Yakub nanunan harina alang bek babui bek tolan malamorok neuli lae lalan sukup lae tegang ba netang amin beka kat alang talam amin sang anak juan nak kok ake hak kesulungan alang kalolo malaga hanya di tebuk wit kasang to ani no si patut hanunan nun Yakub ni ampalamana nan Ribka ampalamana babui tulan alang kelana gri lemoro ati dalok limenang kumana ti pawin keluarga dalok ti pa bekan nanun pas lebih kenap nanuti nanun pekanan Yakub sang tuntut hak alang kalolo malgah nuti te Isau te ani ji barek Yakub alang jiap alang amnono sayu abin hanganap sang ala hakat kesulungan harina Isaunan jadi ani ji barek alang am sayu tam nyinang te dalapanakan ya dikap jendang ayat 20 pitan atang 34 tinay kuma tinantam jam hak kesulungan ati Isau ati an Yakub alat melalui di wit kasang balatwa talang kasang balatwa tinantam yinang tam yinang barik Yakub ni amnono sayo jadi barik alang jiak laan habeh laan tam yinang laan pasal 27 itam biasa alang pasal 27 Yakub dawa hinana Ribka piah pergi kenap peluat taman dawa hati Ishak abi noni dehon Ishak men Isau pa anakku kena men Isau dan ay meloko ngasok tan malabawi tulan teh mora menghadapi imok na maku kani kan Ishak jaku memberkati ka kan Ishak bi kitan Ribka hinanda dahun na ni daun tamanda ni ihaha bara Yakub tamam sang memberkati Isau abinana ing paling hidahok ne kana kan Ribka teh andawa alana ji kading na ada tabak na daw nana dapi na kajo pena impalah hinam tamam jah memberkati ka kan Ribka bi Yakub kuma usi si jadi bolok-bolok hari Yakub da Isau da kana kita nakun akan Yakub usi imana bulun domba nan bulun kading nan impake na ngakap-ngakapan usukan kita na bolok na kuma Isau ni ka kan dawa na pakat-pakat sang te puluh tamanda abi tamana umuku ya lan sini hadang nyindang terang lan hakada sang te puluh na jadi meninan palaho Yakub nih te merapas hak kesulungan Isau nih tapi nana telah kasana tene pala Ishak jadi Ishak kuma baik ka nana kui Isau nih na i kana na ko beha baik salah lang kate lo kumain kana elo tulan ken Ishak teh baik Tuhan lang memberkati aku ipakan na pa ko beha baunan deh meni akani kata na kana bona kanina tapi tulanan deh menonda nih hana memberkati Yakub nande memberkati hak kesulungana menohanan hana Isau teh nayuli Nesau neuli na teh bala tamana nu sitelaan uhan arak ikalang nere de kata anak menina Nesau na kelolo leh habin hak kesulungana an Yakub urapas melalui penipuan peji kana pininana jadi ane ji barik alang kalau lo ji akam tanyinang tetenan tapi nanan tam yinang Yakub laan hak kalau Ishak Isau nih kalau lo leh te Yakub menina apa uli-uli anti dendam palan te dendam te leh abin kenan barik-barik alak ute di aknonan talam aminanan abin nanan Isau nih pelaan ayat kejadian 27 ayat 40 ji kuman nanan tenan Isau sang lemate harina Yakub bina nih nang jelang ketamak matailaan tagu kami membadumuh tamak na tinan aku lemate Yakub nih kena kan Isau tina menelung kenap na bikitan hinan na Ribka na bara Yakub jadi Yakub telah haran te dehin hinan te palalaban bale haran harin Yakub harin Ribka nande jadi tinan tem nyinang keloganan ute tasak lalan hak dalo kelogani ute ji aklalan awin kanan barik alang kalau ji ak matoh man selepi kenap matoh man pilih kasih matoh man pilih halam te anak na am nyalam anak na lim awin anan si saud tam nan unih menanak tam ihat te anak tam pulu anak anan mesti tam nyalam lim ya ta anak tam kuri antam sama rata nyalam anak tam nusi tam dang selepi kenap te anak tam tanatam tula selepi kenap te anak tam nunan anak sang tula teh nan te anak tam sendiri tegup
Kenap anak tam jam tam na kenap nunan. Oh binunih kenap anak ta ini daw. Oh nunih kenap tamak ta ini daw. Oh nusi sayo tamak ta ini daw. Oh nusi sayo hinak ta ini daw. Kanda anak tam na. Awi ita na kenap nunan te daha. Awi nanan barik ani nusi sayo tam na nunih. Anina dalok keluarga Yakub ani Ishak ani jadi te tasa Yakub telap nuna pa isaw telap de ngawa klonan habeh laan dawa malakdap jadi kate lalan urip dahan lahu abi nanan ani nan tolo nyinang mentolo panak parinlim kalau mani jaya na tolo pelamana sayo jamang tolo hipun ji barik nuni nyoh barik Yakub Ishak dawa Ribkah ni te dalok keluarga nuna pa barik isaw laho dawa Yakub laho alak piah na barik alang nunan alak teh halam teh hang dalam panakanan abi nanan ji keluarga ni nusi teh halam dalam keluarga ni nusi teh adena dalam keluarga ni abi dalok nanunan barik nunan abi nanan telok panak paharin lim nani ji kato kalang sayu antalo pelamana amalamane ja telok ne paklong ja telok ne pelamana jamang telok na selepi kenak tanak telok jamang telok na barik nunih telo murid telok mang telok na barik nunih mendhana kanak tam abi tegud hanak tam jam dahana jadi kalau lo lale dia kenap hatetam jadi ulina kalau taman hinana pa TKT ulina te barik nunan abi nanan mentap anak palim anak tol anak paling lemanina jadi katok Tuhan alang antolo pelamana piah-piah pakalai malamane baina dahun Tuhan ani alang ngataje kinah telo ja telo tetap kuat tetap setia dehinana mang telo jadi contoh mangyo barik alang jiak nuni bi baina telo pat mai barik telo dinyala manak telo abi na tilang kanap Tuhan menitam lim alang anak-anak na haleluya anina pagudok dahon Tuhan alang pia-pia ang talo pelamana malamane haleluya Tuhan Yesus kalau panak na ipalaika Tuhan baras mo kanap menika menika na lang tedahin kalau masih kalau memberkati kalau amai awi jam dahu malang kalau pelanghi ang kalau pelamana malamane baik ka lang memberkati kalau lim talo tamak henak harik lim malang kelanghi dahom Tuhan ika lang petulada human lang kanap dalo ja kami piah-piah lim nito ani tagang talam ka may naka malaman ni jadi di contoh lang kami nyinang kadaan keluarga Yakub ni mang kami ngiyaw na mang kami ngiyaw barikan ni kami jam to kati sanggrita sa kalau mamin bibay na kami pahalam saud din saud hanak kami Tuhan abi nati na lang kanap ka atina katuka mo kami amay terima kasih amay abi ni ka kelenghi sambayang kalau terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau usah bayang di nakailimannya. Amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.